महालक्ष्मी नमो नमः। ओम विष्णुप्रियाय नमो नमः। ओम धनप्रदाय नमो नमः। ओम विश्वजनन्याय नमो नमः। जय माँ लक्ष्मी देवी की जय। आज मार्गशीर मासर प्रथम गुरुवार, तेणु मार्गशीर मासर प्रथम गुरुवार प्रत्येक गृहिणी बहुत बड़ दिन। आपण मैंने यहाँ समस्ते जानिथिबे माने आम ओडिया घरर ये हूँ गोटे मुख्य व प्रधान पर्व। ओडिया घरर सब गृहिणी मानक पई माने यही पर्व यही दिनटे को से पूरा उत्कंठार सहित अपेक्षा करी रही थांती। ताले मु मध्य आज करिछि केमिति कोन करिछि आपण मानु गतकाली देखैथिली तार पूर्व प्रस्तुति केमिति कोन करिथिली अल्प बहुत माने एमिति तो ठाकुर काम जहाँ भी किसी आम करुचे करवा जे सबकि त्रुटिपूर्ण माने त्रुटि बिना त्रुटि सब हो सेमती किसी ना बास किसीटा जदि भूल त्रुटि थाए तेले माँ तो निश्चय क्षमा करदे सी तो क्षमामयी। तेल आपण मैंने भी दर्शक आपण मैंने भी जदि किसीटा मोर भूल त्रुटि थी तेल क्षमा करदे। तेल चलते देखा पूर्व कहूँ आपण मानकर साहाय्य सपोर्ट बिना मु आगक बढ़ी पारिनी। तेल आपण मैंने देखंतु जदि आपण मानक भल लगिला तेल आपण मैंने मते मोर ए वीडियोटी को लाइक करदेवे आ अधिक रु अधिक शेयर करेंगे आपण मानकर नियर एंड डियर मान सहित शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करदेवे। सब्सक्राइब कर ऑल बटन क्लिक करदे जहाँ जहाँ नुआ वीडियो अपलोड हम आपण मैंने देखिपारे। ताले आ पूर्व मुझे माणबसा जहाँ भी किसी करे मो शाशुंकर परामर्श अनुसार करे। एबे भी सुधा मो शाशु मो पाखे अच्छा आम पाखे अच्छा परामर्श अनुसार मु सब ही करे। किंतु बयस अधिक जो सी एत राति उठिक बसी पारती निजे निजे जहाँ कि मुझे शिखी से अनुसार करें कहीं ये सब हूँ आमर पीढ़ी रु पीढ़ी से आम जहाँ शिखी आम ही सहीटा करवा आम पर पीढ़ी को आम से ही शिक्षा दबा। ताले मो राति उठी प्राय राति गोटाए उठी निद तो जमा हो नाला केमती उठी केमती कम सारी से ही चिंता थिला। राति गोटाए उठिली उठिकी सब काम फाम सारी गाधे पड़ी कौन कली ना ठाकुर घर को गली। पूर्व तो मुझे सब धुआ धुई कर रखी बर्तमान कौन कली ना आग सब चिता पकई खटुली आठी सब नुआ कपड़ा आनी माँ को नुआ कपड़ा आनी कपड़ा सब बिछेदेली बिछे देकर आग गणेश को स्थापना कली कलश स्थापना करी कलश देती कलश आमर कौड़ी आ गुआ देती सेठी आमर सिंदूर चंदन सब दिखाई कौन करना आंब डाल देते आंब डाल भी सिंदूर चंदन देती कौन करी ना से आमर नड़िया स्थापना करी आपण मैंने सब केमती कौन करती ये सब प्रायतः सामान थाए सबुआड़े यहीपरी भाव ही हुए। तापर से माने कलश कलश को वस्त्र पिंधे देती घेर पिंधे देती घेर पिंधे सारापर आग कलश स्थापना कराए जाए माँ को आम स्थापना करवा। तेणु माँ को स्थापना कौन करी ना ये मुझे खटुली नुआ गोटे नुआ वस्त्र तले देती आस्थान आउ गोटे छोट वस्त्रटे देती पकई कौन करी ना से माँ को मुखा मोर अच्छी से मुखा आ मोर आमर मो शाशुघर पुराणा आमर जो माण बा सेर जोटा को आम कहे सेर अच्छी से को ही दे बसई जहाँ आगुरी जो गुआ आमर सब अच्छी गुआ छोट छोट पार्श्व देवादेवी जो माँ को पाखे अच्छा से पार्श्व देवादेवी सब अच्छा गुआ बा जहाँ किसी माण भितर आमर सब थाए ताको हलदी गंगा जल एथिरे धुआ जाए तापर पंचामृत स्नान कर सारापर स्थापना करा जाए जहाँ मो शाशु देखी शिखी। तो तापर कौन कली ना मुझे सब सेमती समस्त को सेमती स्थापना करी बाण धान नुआ धान दि जाए धान किणा होकर आसे शुक्ल धान धला धान कला धान ये आदौ व्यवहार हुए तो धान से दुईली गाँ मानक तो सेर
ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଯଦି ଗାଁକୁ କେବେ ଯାଇଥିବେ ବା ଗାଁ ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ନହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସେର, ମାଣ, କୁଞ୍ଚା ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ସେରରେ ଧାନ ଗଉଣୀ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁ, ସେର ମୁଁ ଭୁଲ କହିଲି, ଗଉଣୀ, ସେଇଥିରେ ହିଁ ଧାନ ପୁରା ଗଉଣୀଏ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତ ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ ନା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଛୋଟ ମାଣଟିଏ ବସେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଥିରେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ମାଣ ଧାନ ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି ରଖିଛି। ତାପରେ 3ଟି ଗୁଆ ଧୁଆ ହେବ। 3ଟି ଗୁଆ, ନୂଆ ଗୁଆ, ପୁରୁଣା ଗୁଆ ତ ଯାହା ଦିଆଯିବ ତାକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୁଆ ହେଇକି ତାକୁ ଦିଆଯିବ, ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରି ଦିଆଯିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ନୂଆ ଗୁଆ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ଗୁଆ ଦିଆଯିବ। ତାହେଲେ ନୂଆ ଗୁଆକୁ ମୁଁ ପୁଣି କଳସରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଆ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମାଣ ଉପରେ 3ଟି ଗୁଆ ଥୋଇଥିଲି। 3ଟି ଗୁଆ ଥୋଇ ସେଥିରେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ବେଣ୍ଟି, ଧାନ ବେଣ୍ଟି, କଳସୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବେଣ୍ଟିଟେ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ବେଣ୍ଟିଟେ, ନଡ଼ିଆଟେ ଥୋଇଥିଲି, ନଡ଼ିଆ ପରେ ନଡ଼ିଆରେ ହଳଦୀ ଦେଇ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଦେଇକି ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ବେଣ୍ଟି ଦେଇକିରି ତାପରେ ମା'ଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ବା ଓଢ଼ଣୀ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲି। ମୁଖାରେ ସେ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସଜ କରାଯିବ ନା, ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ସଜ ହେବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର, କଳା ତାପରେ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ଯେମିତି ମୋତେ ଆସିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଓଢ଼ଣୀ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ପାଖରେ ଆଖୁ, ମୂଳା, କଦଳୀ, ଗୁଆ ଆଉ ସୋରିଷ ଫୁଲ, ମା'ର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ସୋରିଷ ଫୁଲ, ଅଁଳା ପତ୍ର ଆଉ ଦୁବ ଏଇସବୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆଉ ମା'ଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ତେଣୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଣିଥିଲି। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ମା'ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ଯେତିକି ମୋ ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଥିଲା, ମୁଁ ଯେତିକି ପାରିଲି ସେତିକି ଆଣିଥିଲି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତା ବାଦ ମୁଁ ଫୁଲରେ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ସଜେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ହାତୀ, ଛୋଟ ଛୋଟ ହାତୀ, ଏ 6 ହାତୀ ପୁରୀରୁ ଆଣିଥିଲି, କିଣିକିରି ଆଣିଥିଲି। ତ ମୁଁ ହାତୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲି ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ। ତାପରେ ଏମିତି ସବୁ ଯେମିତି ମୋତେ ଆସିଲା, ବା ଏମିତି ବି ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କଠୁ ଦେଖିଥିଲି, ଶାଶୁ ଯାହା ମୋତେ କହନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସବୁ ଆଜି କରିଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ସଜି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଗଲି ଭୋଗ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମର 3 ଧୂପ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରଥମ ବାଳ ଧୂପ ବା ସକାଳ ଭୋଗ ଯେଉଁଟା କରାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଛେନା ଗୁଡ଼ର ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ପାଳି ଯେହେତୁ ଅଣଲାଗି ପାଳି, ତେଣୁ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ହେବନି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ କେବଳ ଆମର ଫଳ ଭୋଗ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଫଳ କିଛି ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେ 10 ପ୍ରକାର ଫଳ ଆଣିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଫଳ ଆଣିଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇ ଫଳକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଭୋଗ କରିଥିଲି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା, ସେଇ ଛେନାଗୁଡ଼ ଭୋଗ ହିଁ କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ପାଳି ମାନେ ଅଣଲାଗି ପାଳିରେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିଠୁ ଆମର ଯେମିତି ଭୋଗ ହେବା କଥା ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ କରାଯିବ। ତାହେଲେ ଏମିତି ମୋର ସାଧ୍ୟ ମତେ, ମୋ ଚେଷ୍ଟା ମତେ, ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ପାରିଲି ମୁଁ ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲି। କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ମୋତେ ଶିଖିବାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଯେମିତି ଆସେ, ଯେତିକି ଆସେ ମୁଁ ସେତିକି କଲି। ଆଉ ତାପରେ ଯେତିକି ଫୁଲ ପାରିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଜେଇ ଦେଲି। ସଜେଇ ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୋର ଘରର ଅନ୍ୟ ଠାକୁର ମୋର ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିଥିଲି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏମିତି ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଯେଉଁ କରାଯାଏ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ଗାଁରେ, ପୁରା ରାତି 4ଟା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜା ଶେଷ ହେଇଯାଇଥାଏ। ମାନେ ସକାଳ ଆଉ ପୂଜା ନଥାଏ, ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇ ପୂଜା ପାଇଁ ଆମେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ କାହିଁକିନା ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ନା, ମା'ଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ତା କୃପାରେ ସଂସାର ଚାଲୁଛି।
तार कृपारे ता संसार सहित मो परिवारटा भी चलुची। तेणु सी जदि तार कृपा दृष्टि पड़ो ताले निश्चित भाव में सारा विश्व माने हसी उठिबा, समस्ते सुखरे रहिबे, समस्ते शांति रे रहिबे। तेणु एतिकी कामना करुच्ची प्रभुଙ୍କ पाखरे माँ को पाखरे जे समस्ते भलरे रुहंतु, सुखरे रुहंतु, शांति रे रुहंतु। यही कामना करिकिरी मु मोर आज पूजा करी। तापरे भोग तो भोग ये करी माँ पाखे गोटे, माँ पाखे गोटे अखंड दीप, आ गणेश पाखे बा कलश पाखे गोटे दीप स्थापना करी, जोटा कि आज दिन सारा दीपटी जलिब। जमती दीपटी न लिभिब सेमती मझे मझे देखिकी घी देवाक पड़ू थाए। शुद्ध घी ही करा पड़ो, एमती नुहे जे जो दीप आम सब देखुचे से घी व्यवहार करें। जदि पारे गोटे शुद्ध घी माँ पाखे पूजा करेंगे, अल्प बरंग हो किंतु शुद्ध जिनिस करवाटा ठीक बोली मु मन करुच्ची। ताले आपण मानकु जदि मोर आज पूजाटी केमती कौन लगिला कहतु, आपण मैंने केमती पूजा करुँच मत भी मतामत टी देवे, भल लगे मत माने मु भी जानी कहीं आर पाड़ी की भी मुझे करी ना, ताले मु भी से चाहिए जे आपण मैंने केमती कौन कर मोर बहुत इंटरेस्ट जानापी आपण मैंने केमती कर मत टे कमेंट रे जनइबे। और जदि आपण मानक भल लगिला ताले आपण मैंने मोर वीडियो को लाइक करदेवे, आउ मोर चैनल को सब्सक्राइब करदेवे। रहुछि नमस्कार। भूल त्रुटि थिले क्षमा करेंगे, आउ सान भौणी भाभी क्षमा करदेवे। आउ एतिकी आशा रखुछि आपण मानक ठारू। रहुछि नमस्कार। देखिए